बोल श्रीमन श्री आरतत्राण विश्वव्यापक विश्वचिंतामणि चीर चिदानंद मूर्ति सर्वशक्तिमान सत्यनारायण देवंकर पूजा पूर्ण प्रीतिवर्धनार्थे बोलमनानंद कबार हरि हरि बोला। शक्ति जगत जननी झंकड़वा श्रीमा शारदेवी पूजा पूर्ण प्रीतिवर्धनार्थे देवदेव महादेव प्रभु लिंगराज पूजा पूर्ण प्रीतिवर्धनार्थे ग्रहराज शनिदेव पूजा पूर्ण प्रीतिवर्धनार्थे बोलमनानंद कब्बार हरि हरि बोला। संपन्न पवित्र मौजान उपस्थित गुरुजन मामाउसी कुनाकुनी भाई भौणी मानकर तत्संगे संगे अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता मानकर सत्यनारायण देव सर्वस्मिन् काले मंगल विधान करंतु बोलमनानंद कब्बार हरि हरि बोला। सर्वशेषरे आहुरी आनंद एक बार हरि हरि बोला। प्रभात भाई परम कारुणिक आरतत्राण विश्वव्यापक विश्वचिंतामणि चीर चिदानंद मूर्ति सर्वशक्तिमान सत्यनारायण महाप्रभुंकर पवित्रमय दरबार पवित्र पीठ ग्रहराज शनिंकर पवित्रमय दरबार एकाम्र क्षेत्र भुवनेश्वर जो परिचित अकर्म कर्मदायक लिंगराज महाप्रभु देवदेव महाप्रभुंकर पवित्रमय माटी यज्ञ नारायण ग्रहराज शनि उद्देश्य प्रतियोगिता मूलक बादीपाला आंभ मानकर आज हेउची प्रथम पर्याय दिवस होची चारि प्रभात भाई सर्वप्रथमे बादीपाला हिसाब रे बाधक मानकर केते गुडे कर्तव्य अच्छी सेगुडी कोन पालन करबा आम मानकर कर्तव्य आंभ मानकर गोटे थरो जाइथला प्रथम पर्याय आज हेउची द्वितीय दिवस रे प्रथम पर्याय चतुर्थ दिवस प्रथम पर्याय हला द्वितीय माने दी दिन हमर प्रथम पर्याय हला प्रभात भाई प्रथम रे मु आलोचना करिथिले मोर प्रथम था करे बड़ भाई तांको पाठ आलोचना करिथिले मु मो पाठ आलोचना कली मु समालोचना करनी मते कोन कहले कहले एटा ठीक नुह आग सर्वप्रथमे गणनाथ नमस्कार करबा प्रभात भाई
ମୁଁ ପୁରା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗଣନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିଥିଲି ସତ୍ୟ ସିଂହଗତ ବିନାୟକ ମମୁ ଦିଦିବାହୁ ମାଦ୍ୟ ଯୁଗେ ତ୍ରେତୟନ୍ତୁ ମୟୂର ବାହନ ମମୁ ଷଡ଼ବାହୁକಂ ସିଦ୍ଧତମ ଦ୍ୱାପରେ ତୁ ଗଜାନନ ଯୁଗ ଭୁଜମ ରକ୍ତାଙ୍ଗ ରାଗ ବିଭୁ କୁର୍ଜାତୁ ଦିଭୁଜମ ଶତାଙ୍ଗ ରୁଚିରମ ସର୍ବାಂ ତିଥମ ସର୍ବଦା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗଣେଶକୁ ଆଣିଥିଲି ଗ୍ୟାସ ଟାବଲେଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନା ଅଛି ରାନିଟିନି ଓମେଜ ପ୍ୟାଣ୍ଡି କିନ୍ତୁ ଟାବଲେଟ କଣ ଗ୍ୟାସ ନା ପାଠ ଗୋଟିଏ ତମ ପାଖେ କଣ ପାଠ ଅଛି ଓମେଜ ମୋ ପାଖେ ଅଛି ପ୍ୟାଣ୍ଡି ରାନିଟିନି କିନ୍ତୁ ଟାବଲେଟ ହଉଛି ଗ୍ୟାସ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାବଲେଟ ଅଛି କିଏ ରାନିଟିନି ଖାଉଛି କିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଡି ଖାଉଛି କିଏ ଓମେଜ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଟାବଲେଟ କଣ କହୁଛେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ ହଉଥିଲା ଯେ ଗ୍ୟାସ ଟାବଲେଟ କିଣି ଖାଇଦେ ପାଠ ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆଣିଛି ତାପରେ ଯାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବା କଥା ଏ ବାପା ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ପାଲା ଓଡିଶାରେ ବାଦକ କଲେ ବାପା 4 ଜଣ ମାଇଲି ଖୁଣ୍ଡ ଥିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାଣୀ ଚିନ୍ତାମଣି ଠାଣି କୁଳମଣି ଟିପେଣୀ ଜୟକୃଷ୍ଣ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ଜୟକୃଷ୍ଣ ତ୍ରିପାଠୀ 4 ଜଣ ମାଇଲି ଖୁଣ୍ଡ ଗାୟକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଜେଜେଙ୍କର ଛାତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଧୀର ସାରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ ସାଥିରେ ଦାଢିଆ ବାୟକ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କୁଳମଣି ମହାପାତ୍ର 40 ବର୍ଷ ମୋ ଜେଜ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ ହେଗେ ରହିଲେ ପାଠ ଭୁଲ ହବ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଜେଜେ କହିଲେ ବାପିନାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ ପାଠ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ 6 ପୁରୁଷ ହେଇଗଲା ମାଟିରେ କଳାକାର 6 ପୁରୁଷ ମତେ ମିଶେଇଲେ ପାଠ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ 5 ବର୍ଷ ସଙ୍ଗୀତ ମଗେଇଲେ ପାଠ ପଢାଇ ଯାଇଥାଏ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପଡିଛି ନା ଏ ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଏବେ ରାମଲୀଳାଙ୍କର ବାପା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଗା ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲା ମୋ ମୃଦଙ୍ଗ କେଉଁଠାରୁ ଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଗା ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲା ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ପୁରାତନ ବାଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ବାଜିବ ଯାଇଥିଲା ଓଡିଶାରୁ କଣ ଯାଇଥିଲା ଅଛି ମୁଁ କହିଦଉଛି ମୁଁ ଦେବିନି ମୁଁ କହିଦଉଛି ମୋ ପାଠ ମୁଁ କହିଦେବି ଓଡିଶାରୁ ଯାଇଥିଲା କଣ ଓଡିଶା କୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଐତିହ୍ୟ ଆମ ପରମ୍ପରା କହିଲେ ବାପା ମାନେ ଓଡିଶୀ ଗୁରୁ କେରୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଓଡିଶୀ ବାଦ୍ୟ ଓଡିଶାରେ କଣ ବାଜେ ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ମର୍ଦଳ ଓଡିଶାରୁ ମର୍ଦଳ ଯାଇଥିଲା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ମୃଦଙ୍ଗ ଗଲାନି ନାଇଁ ମୃଦଙ୍ଗ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲା ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ମୃଦଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲା ଆମେ ପାଠ ପଢୁ ତାକୁ ମୃଦଙ୍ଗ କୁହାଯାଏନି ଆମ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକାଲ ଲ ବୁକ୍ ଅଛି ମୃଦଙ୍ଗମ୍ 2016 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲ ୟୁଥ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହରମୋହନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ରାମହରି ସାର୍ ବସିଥିଲେ ଜଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସେଇଠି କହିଥିଲି ଆଜି ଏଇଠି କହୁଛି ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର କହିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ 3 ମାସ 13 ମାସ 13 ଦିନରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଚୀ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରହିଲେ ଆଉ 3 ମାସ କୁଆଡେ ଗଲେ 10 ମାସ ରହିକି ଯିଏ 10 ମାସ ପେଟରେ ରହୁଛି ଆଉ 3 ମାସ କଣ ଖାଲି ହେଇଯାଉଛି ପେଟରୁ କିଏ 7 ମାସରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶ ମୁଁ କହିଥିଲି କୃଷ୍ଣ ରୂପୀ ଚୈତନ୍ୟକୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଚୈତନ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରୂପ ଧରିକି ଧରାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇ କଥା ଆଜି କହୁଛି ପୁରୀ କଲେକ୍ଟର କନଫରେନ୍ସ ରେ କହିଥିଲି ଆଜି ଠାକୁର କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ମୋର ବଡ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ସା ଲାଗିଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ନିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲି ତାପରେ କ୍ୟାମେରାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲି ବିଜୟ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ ବିଜୟ ସାର୍ କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସଟ୍ ଯାଏ କ୍ୟାମେରା ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଛାତିରେ ଡାଉଁକିନ୍ ହେଇଯାଏ କ୍ୟାମେରାକୁ ଆଗ ନମସ୍କାର କରିବା ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ନିକି ନମସ୍କାର କଲି ତାପରେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଇଏ ପୁରା ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଏ ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର ପ୍ରଭାତ ଭାଇ କଣ କହିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାର ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ ଆସିଲେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଶ୍ରବଣ କର
हरिनाम संकीर्तन प्रचार होची नाम संकीर्तन प्रचार करी चैतन्य महाप्रभु बड़ दांडे चलिकी जाऊ किंतु तांको नाम संकीर्तन को केले श्रवण करूना चैतन्य महाप्रभु चिंता कले रे हे आमे नाम संकीर्तन प्रचार करी जाऊे आम नाम संकीर्तन कई श्रवण करूना भाई कहते सत्य त्रेतया द्वापर कली चारि जुगर मृदंग कौन थिला कि नथिला मते भल भाबे सुबिलानी किंतु श्लोक स्रष्टा श्लोक जे लिखिसंती से गंजेई मद खाई के लिखि नांती कोन कहले कहले सत्यंच नक्षत्र संच त्रेतया धनुक मान ये द्वापर मुरली नाद ये कम कम कली मृदंग बादित कली जुगरे मृदंग बाजिला सत्य जुगरे गोटे वाद्य थिला मोर बापा नख द्वारा बाजुथिला सत्यंच नक्षत्र संच नख द्वारा ताकू वादन कले गोटे ध्वनि सृष्टि हबो सत्य कौन सेटा प्रभात भाई सेटा होची एकतारा सत्यंच नक्षत्र संच तृतीय धनुक मान तृतीय गोटे वाद्य थिला रामचंद्र भगवान लक्ष्मण भगवान जो धनु धरुथिले सेई धनुर आकृति जेउ भली थिला तृतीय जुगर गोटे वाद्य थिला ए मा तृतीय जुगर गोटे वाद्य थिला सेई धनु भली आकृति हेतिबो ताकू घर्षण कले गोटे ध्वनि सृष्टि हबो कोन सेटा ढण कोइला सत्यंच नक्षत्र संच तृतीय धनुक मान द्वापर मुरली नाद द्वापर जुगर गोटे वाद्य थिला 1600 गोपी की से बाया थरे बंशी बाजिले कौटी थे गोपी दौड़ी आसबे ना से बंशीर स्वर एते माधुर्य थिला एते शक्ति थिला सुमधुर थिला 1600 गोपी की से बाया द्वापर मुरली नाद कम कम कली मृदंग बादितम कली जुगरे बापारे कली जुगरे मो धन नाम संकीर्तन जेउठी ये इंस्ट्रूमेंट मृदंग इंस्ट्रूमेंट से कम कम कली मृदंग बादितम आसीगला कली मृदंग आउ कौन कवि कहले भूल हो कहले सत्य जुगे रोला त्रेता रे मंजुला बापर जुगे कली रे मृदंग पूजा पाऊ नाम बहिची सत्य जुगे रोला त्रेतार मंजुला बेसी समय आपण मानकर मु नष्ट करिबी मोर भाईंकर कथा को मु कहूची सत्य जुगे रोला त्रेतार मंजुला द्वापर जुगे कोकिला कली रे मृदंग पूजा पाउछि नाम बहिची शार्दुला सबु जुगरे मृदंग थिला झिली झरझरिका मृदंग पट हो भेरित शंख ध्वनि श्लोक अछि ना सब जुगरे मृदंग बाजिछि भिन्न मुनि भिन्न मत पाठ एक पाठ एक बेसी समय नबानी भाई हमर ठारी सर लेनी दुटे भाई गोटे पद भाई ए प्रभात भाई भाई हमर ढुंपा बजाउथिले काली ढुंपा बजाउथिले ढुंपा प्रभात भाई रवींद्र मंडप रे हमर ढुंपा संगीत चलीथिला गदाधर सिंह सामंत ये काठ बाजुथिबो काठरे बाजिबो कौन बाजिबो प्रफुल्ल षडंगी थिले गायक 27 वर्षर अनुष्ठान नथिबो ढुंपा बजाउथिले मो बाबुली को कई बजेइबो मो सोना को कई बजेइबो मो कैलाश को कई बजेइबो मो नयागढ़ पाखु लागि छिबा घर ढुंपा कौन बाजुथला खाली झेणा खिटा ताक झेणा खिटा झेणा खिटा ताक झेणा खिटा झेणा खिटा ताक झेणा खिटा झेणा खिटा झेणा खिटा झेणा खिटा ता नाही कौन बाजिबो
झेणा खिटा ताक झेणा खिटा झेणका ता झेणका तारी खिटा झेणा झेणका झेणका तारी खिटा झेणा तारी खिटा झेणा झेणा खिटा ता झेणा खिटा तारी खिटा खिटा तारी खिटा 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 तारी खिटा खिटा तारी खिटा झेणा खिटा झेणा खिटा ता ता झेणा खिटा ता झेणा खिटा এইটা না দেখি কোন কইলে চৈতন্য মহাপ্রভু আসুছন্তি কোঠি কি মৃদঙ্গ আসিলা হে হিকারি অর্জুন নামে চন্ডাল বইলে মৃদঙ্গ কর ত্যার কর যোড়ি চন্ডাল উভা হেলা শ্রীমুখ আজ্ঞা হেউবা বইলা শর্ট রে কউছি সময় নাই হে বেনিখন্ডি হান্ডি নির্মাণিলা কারিগর নব মুষ্টি মাপ দেলে সচির কুমর হে বাপা বেশি সময় নো কোন পাঠ কইলা দেখি মৃদঙ্গ শুদ্ধি হব এ শুদ্ধি বিনি কলা হরে রাম কৃষ্ণ ये मंत्र उच्चारी अरे हरे राम कृष्ण मंत्र उच्चारी अरे मंत्री बहुत अतरे भरी मंत्री उदक पात्र भरी कला मृदंग उपरे सिंचिब नीरा अरे दक्षिण पारु से बसाई गौर अरे दक्षिण पारु से बसाई दक्षिण पारु से बसाई कर कला बामे नित्यानंद मध्य उदित गंठी रे गौड़ गोस्वामी कथित कुशारी रे भक्त वृंद बसाई नारी चारे सखा मानकु थोई ए विधिरे न्यास करी मृदंग ब्रह्म स्त्री नाम देले गौरांग जाऊ छोट सापले बनाबो विषटाणा छोट पूरा जोरे कहाने सोइबो आ उठिबो चैतन्य महाप्रभु कहले बड़ दांड रे देश तो भाई को देखला भले लागुची हां यात्रा रे हां भाई जो जगन्नाथ केते बड़ कलाकार है हमो राजू भाई बोले हां हमो यात्रा रे ता टिटन भाई टिटन सार पाखे 2 वर्ष 3 वर्ष ढोलक बजे ए बाबा ये मामू चैतन्य महाप्रभु चिंता कले कहले मु तो जाउचे बड़दांड को नाम संकीर्तन प्रचार करबा को आर्टिस्टिकल लव मोगल माने कबाली नृत्य करन कबाली आगे ढोलक बाजे ढोलकर माधुर्य स्वर केते माधुर्य थिला सहस लोक बड़दांड रे रुंडीभूत होइछन किंतु नाम संकीर्तन कई श्रवण करूना सेठी अद्वैत गदाधर श्रीनिवास पंडित को कहले आमे एमिति किछि इंस्ट्रूमेंट तयारी करिबा भाई जो कथा कहले भलो विभिन्न प्रकार काठर हेछि ये कलि जुगर मृत अंग मृतिका रु तयारी हेछि बोली ये मृदंग हेछि